Morning guys, for today's breakfast. Lamo naman eh. So, mali ako. Itlog. Lamo na ni. Itlog. Wait lang akong ibaliktad. Nga Hindi naman. siya photogenic. Photogenic na yung itlog imang. Yeah. I want it to be photogenic. Oh my God. Street. Yeah. Ganun. So, kanton sa mikaron. Yeah. Okay. Baka sabihin Itlog. ni tayo marunong magluto. Itlog. Kuha na siya. So, ganito tawagan na nila iron. Iron eggs. Iron eggs. Pareho kung lutog iron eggs. Anong iron egg? Ambot, may nga man nga. Ay, katabang, iluto kog iron eggs. So, iron egg. Ay! Really, iron. Iron. Ayun na. Let's go na. Kaya mata, sige, pito katubang na ako. Ayan mo yan siya. Okay guys, eating na tayo.